पहिलाव तिपर कहाँ और फाइमान जाने मीडिया सुनो जों तिनी किला तिप्रा मथानि अंगै जों प्रेस मीट मारिंखा मियानि जॉइनिंग प्रोग्राम न फैगै आं फार्स्ट इंट्रोडक्शन रुनाय और फाइमान जाखा सिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट बरम गोनां सार सुबुत जमातिया आं देवरा दंगो PWF नि प्रेसिडेंट मैडम जतनाबाला जमातिया तैबो दंगो जागा सिनी मैडम सेक्रेटारि नाथुक्ति जमातिया तैबो दंगो सिनी ब्लॉक नि सेक्रेटारि सार कृष्ण जमातिया बिगा आं कयनाय तिनी सिनी मूल उद्देश्य प्रेस मीट माखायमानि कमहाय जों मिया माने जों और जागाव 2 तारिखो मिया मुख्यमंत्री फायै जॉइनिंग प्रोग्राम खायमानि आबनो जों तिनी सिनी तिप्रा मथा पार्टी निङै जों डिटेल्स मानखा माने सिनी और जागाव अननेसेसारि जोंनो सिनी ब्लॉग नि होते सिनी तिप्रा मथानि पार्टी नि थांनि खानामानि बांगै जों तिनी नांकुक माने प्रेस मीट माखायमानि बांगै आं कयनाय सिनी प्रेसिडेंट सर ओ डिटेल्स सावनि बांगै आं बनो जरया फरजाव बेलेके हामबाय मीडिया फ्रेंड्स रावनो जों तिनी प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमानि मूल उद्देश्य खाने मियाफ्रो कायसा किलाव बागमा मंडल कमिटी बाय योगदान सभा जॉइनिंग प्रोग्राम का आ प्रोग्राम जों साइमका जों मियाफ्रो खायना दंमोन पियाबा खालि जों जथेष्ट जों खबर नांनाय जों विभिन्न बिसि थेकेने जों गोबां खबर कालेक्ट खालामनांगौ बनबावैनो दिनै जों कालेक्टा जों प्राय 24 घन्टानि बिसिमोनो जों बडि फिडबेक दना होनाय कखियाव मोनो जों मियाबो जों नुकमानखा कायसा सिकंते हिंहय मानायसे आबंका प्राय 6 থেকে 7 घन्टा जागा हायाव माहाय जागा किलानाय कयफां हातिनि आरो अटो स्टेशन कायसा सिकंते योगदान सभायसे आ योगदान सभाव फाइसब फैखा जिनि सारा त्रिपुरानि वैनो सुगतनि सै जनप्रिय लीडार्स दे मुख्यमंत्री बरंगनां डॉक्टर मानिक साहाजी एके खाइबी और सभाव जों नुमानखा विशेषके आरो बरक सालायमानि कखियाव माहायनो 200 परिवारनि 610 जन तिप्रा मथानि BJP बो जॉइनिंग खायखा है किन्तु अमो जों जो खाइबी नायनायमोबो अमो टोटली फेक खायसे अमो विभिन्न जों बिसि थेकेनो खबर नावैनो साइमनका अमो टोटली फेक गतनाखौ माहायनो आरो अमहाय दिन बांला हाइन क्लाइव और जराव BJP नि कोनो खाने कर्मसूची करिखां दं हायसे आरो जराव बरने कर्मसूची अमहाय खेनाखा जे किसिसा जरारवे एकदम उलट पुलट दं हायसे ओ जराव BJP बरक निदेश कोनो खाने कर्मसूची करि कोनो मीटिंग मिছিল खाइमे अमो जरावनो कायसा अमहायके खाइबे बरकने मनोबल बारने अमएक्टा प्लान खाइबे खाइलायमाने हायसे आरो जत बिसि एलाकानिनो जारा रेगा ताने रपनो खाइ दंगायसे रेगा और जागाव मीटिंग ओ जनसभा थाइयांके रेगा सामाया खानाय आर बुरा बुरि रनो साबो आ जनसभाव ओ अमा थांलायमान जागाव योगदान सभा थाइयां थांखांगे बुरा बाता मानाय बिरसु बाता मानाय अमहाय खाइ आर कोनो जागारावबो हमखने दासुसनाय नक मायां नायसे जे व्यक्ति ओ योगदान सभा जनसभाव थाइयांके नक बातिल खाइजानाय हाइनि सिग्रि सक्र खाइबैनो खाइखायसे बनिसारा एसएसजी नि जारा सामतानाय बरनोबो जतनो फाइदि हिरिं जाखायसे आर बनिसारा सिनि अंगनवाड़ी नि जारा कर्मी तंनाय बरनोबो रिंखायसे अमहाय खाइबै सारा सिनि किला एलाकानि बररंनो सिग्रि सक्र खाइबै जनसभा हि जेखायसे आरो नोकमानखा जे जों 610 जना जे और जागाव आसबानिसि खूब कठिन नायसे 6-7 घन्टा जागाव घन्टाव 100 जन आसमा मनो मता कल्पना खाइमे हायसे यमा हायखाइबे और जागाव दालानमा कायसा जनसभा खाइखायसे आर जागाव योगदान खायरका 600 जना हाय आसो जने जागाव सि 600 जना 610 जना जनि खाइफा हायने किन्तु नोकमानखा किसु बरनो ता रेगा माया खानाय बुरा बाता कैंसल खाइनाय न कैंसल खाइनाय हायनिनो तय फै सब तय फैमानि सब तय फैखांके न फाइखांके आरो जागाव BJP नि माला सुसंबै रिसा सुसंबै बरनो आर जागानो जॉइनिंग हिनै खाइ हावके खाइया खररावै स्लोगान नगाय खायसे
এই মাত্র হাইছে আরো সব এখানে কিছু মাসা কোনো বিষয় এলাকায় মাসা মুসো পাইকা আবার সিপিআই নেই মানে আবার কংগ্রেস নেই মানে আবার ত্রিপুরা মথানি তো जों তাও জরা जों যে তথ্য কালেকশন খাইমেন মতেও जों মাইয়া হাইছে আর কিছু দङ বরনি বিসিङनो गोदों मजराबो सेकां करनि र सान तावै दंनाय र बरनो सन बनो ताजनाय गोदों माने चेरि हाइ दं बरनो तेकिसा मनोबर बाजार माने नानाते स्किम बेनिफिशियरि रनाय प्रोजेक्ट रनाय अम हाइ हनै खा थांसरबै ते पाइफै आर पाइफै खायनो हाय बरनो जयनि र हाइ खाइबे কোনো ব্যক্তি 2 বার 3 বার রকসানে জয়নি মা খাইজার তমাই ভাইছে মিয়াপুর যে বরনি ছবি মানে বড় যে ফেসবুক রগ ছবি রমানি আবার মন প্রেসিডেন্ট রমান রমান যত নাই মানাই আর বরনি জায়গা এরিয়া বন্ধু মানে হয়েছে 6 থেকে 7 ঘন্টা জায়গা আর বনো যে সব ফাইনাল বনো জয়নি খাইজার অম হাইকে ফোন ভাইছে গেম কুলে নি লাসেনা সংসা অম বহাইনে नाय वानसो नायदि जों आगिरबो जों तिप्रा मथानि के प्रग्राम खायखांके माने तिप्रा मथानि चिफ खायखांके जों अनेकटा जायगा सिलेक्शन माखलायले कतर जायगा इयाके चिनि एलाकानि अरता बारकाता स्कुल हाय मा इयाके तिरपा स्कुल हाय मा अम हाय जायगा रमा नायतुलाय आरोसि जों बरकमांके खाय हायसे केबा मियाफ्रनिके अन्न रकम मियाफ्र जेबाबे जों लुका जायगा 6-7 घन्टा हाय जायगा बसि ত্রিপুরা রাজ্যের মামলাসে জনপ্রিয় নেতা অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাজি বনো ওই 6-7 ঘন্টা জায়গা হাইব তই ফেগলিসি আর জায়গা সে সবা খাইরো মানে তো অম যত সাই মান খানা যত বুঝি মানে অম কোনো মতেই মুখ্যমন্ত্রী ন খাতং রমানি কোনো জনসভা বেলা উৎসাহ মানে অম কোনো পাওয়া আছে যত সাই মানে এমন চিকন জায়গা তই ফেগলি চিকন দেখে সবা খাইছে অম লাসেমা সংসা আছে অম যত ত্রিপুরাবাসী নো মানখানা মুখ্যমন্ত্রী নসে সিকন তে মাদো সিকন তেউ অটো বাথামেন অটো স্টেশন তই ফেবি প্রোগ্রাম খাইরবে যোগদান সভায় হনে আরো বাহাইনে 200 ফ্যামিলি 610 ভোটার হাই কিন্তু অমক টোটালিনে অন্যভাবে সাজা খাইছে অমক কোন টোটালি ফে অমক কোন মতেনে হাকি ইংলিশ মাই আইছে যেই জায়গা আছে জায়গা সর আর জায়গা 600 জন হাই সারমে জায়গা বসি 600 ভোটার জয়নিং খাইরকে অমন যত ওয়াসো নাই বেশি যত চিনি ত্রিপুরাবাসী যেরা নাইনে বরনো ওয়াসো নাইনে হাইছে হাই খাইবি পদরে অর जों ওয়াসোখা ঠিক আছে চিনি এলাকা বসি মুখ্যমন্ত্রী ফাইখানকে অনেক কিছু কক হামানাই আর কিছু না কিছু তো কাইসে প্রজেক্ট কতাল কাইসে কক কতাল মানে হে আসালাই মানে পিয়াবা অজরাও जों কোনো মাই হাইছে মুখ্যমন্ত্রী ভাবি जों কোনো কক কতাল মাই ও আইগিনি বিগত 7 বছর সিगाङाव ब्लक प्रतिश्रुति रय कायसा कुसुर सामन खायमानि र बाहाय गकरमन खानायमाना कताल किसुपाक माय हायसे जों आसा खालायलायमानि तान हाय जराव एसआरआई सिस्टेम अफ इंटेंसिव रिविजन अमो कौर चिन और जागाव लागु खायनाय अम हायरपानो साजानाय खातामानि आर मनिसलाय ते कायसा तामै बिसि इलेक्शन र खायजानाय हायहनै खातामानि किन्तु अम हायर कुनो মানে ত্রিপুরাবাসীনি বাংলাই গাহাম খবর কোন প্রতিমাই আছে আর বাতে উল্টা এডিশনাল 800 কোটি রাং রখা হাইনে সাবাছে আর রখা হাইছে প্রপোজাল অ্যাপ্রুভ খাইকা আসলে সাকা অন্য দিনব রয় রজা হে সাবা পিয়াবা মিয়াপ্রলে রয় যা কিলে সালিয়া 800 কোটি হাই অনুমোদন খাইকা হাই 100 বছর 150 কোটি হাই এক্সট্রা টাইন বারাই রখা অম হাই রকে শুধু কও গইছিমিনে সাইথাম হাইছে কিন্তু কাজে কাজ কোনো নই মাই আছে হাইছে হানি বাংলাই जों কন্ডেম খাইবো जों अम हाइके बाउटाबादि अम हाइ धालारमान जयनिं खाइरबै एलाकाबासिनो हयरानि खाइनानि तांथों जिनि बागमा मण्डल तैबो जिनि एमएलए सामना जिनि ओ मेसेज दबो जे अम हाइ खाइबै राजनीति ताथोंथों जों नांका जों बीजेपी तिप्रा मथा कांग्रेस अम कोनो कयासे जों तिप्रासा जों बीजेपी नि बिसिंतैबो जों हामखाय तैभिमाखाके जों बनो जों एक्सेप्ट खाइना हाइसे আর বিজেপি নি বিসিংতে जोंनो राजनीति थंनायनि चेष्टा खायके आरो जों तिप्रा मथा बाम ब्लक कमिटि श्री आसरि संनाय हाइसे जों बने बाम जेके फानो चैलेंज रनाय हाइसे
bwkhaktwi sini bisi election nang thang tong ar jora bo chung challenge ronai chung sini Tipra Motha ni engwi chung Tipra sama chung samkhana ni bang haise ar boni sara chung sobabo nuk manka chung sobabo or kuno khone sini or local ni tei sini district ni president borong nang sar Rotindro Jamatia bongkha sini BJP ni oi elaka ni khoroksa district vice president কিন্তু bo sobabo nuya সম্মান রোজামান nuya haise tei boni sara nu sini or jaga tei sini or borsen neta tong ex MDC sar Joy Kisu Jamatia boto sini o Killa elakao 3 বার MDC sar অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু বড় খাই বড় রগ্ন তিনি সম্মান রোজায়া আছে তিনি ও স্বভাব খাই খাইবে যারা যোগ্য লিডার যারা ত্রিপ্রাসাদ এই চিনি ডেভেলপমেন্ট সামন খাইমানায় অমহাইনা তাওনো হতে উংক্লগ তাও খাং তং বিজেপি নি বখাতে আর যারা চিনি ওরা এমএলএ সাহেব বনি কওনি মতে বজেসপা সামন খাইখাইকে বনো ইয়েস ব সনাই যা আহাই বড় রনো তৈবই তিন অমহাই নোংরা রাজনীতি খাইতং আইছে এমএলএ সাহেব কেউ মাহাই খাইবি নসুং जों दिनैनि ओ प्रेस मिट खानिनि नांखा जों बुसकामा फायदि अमहाय प्रलु बन्दरावबो जों याग दलायावै जों बुसकामा बाकेबो सिनि हादो खजाते आगुनाय ओ जागावसो जों मादोफ्रा रायनाय बीजेपी खायदि सीपीएम खायदि Tipra Motha खायदि बकुनो कय आइसे जों सिनि डेभलपमेन्ट इशु जों डेभलपमेन्ट नांनाय अमसे माखायनाय आइसे जों बीजेपी हिंखांगेनो राजनीति पलिसि खायबि जोंनो बिब्रान्ति खायबि जोंनो सिखलवानि अमहाय आइसे जों नु मा गामि आप्रसिनि एमएलए साहबनि बासनो जों रास्ता पतर खायखा हायनि जों रास्ता अलरेडी दङ आमसे कुकुरजा इन्डिया मैप साजा Tipra मैप साजा जिनि एलाकानि रास्ता रयसे मनो जों सुदु मेन्टेनेन्स खाय थिके दङ दाइ सारा बसनो आवबानि जों जिनि एमएलए साहब जों जतनो बरम रनाय बनो जों कुसुगाव जों पिसाबनाय नायसे किन्तुबा ताव फन नु माना हायसे जिनि हाय किल्ला बाय कासे किल्ला टु उत्तर बरमारा लाइवे कासे Ompi rasta खायने हने बनि बासन जे मात्र कोनो एमएलए नो खांखेनो प्रतिबार अमहाय सबार ओके खाना माने किन्तु बा तासक जरा 5 বছর लाइबि 7 বছর काजा तासक जरा किल्ला बाय अम्पि तासक रास्ता फुरायमाया खायसि एमनकि खानाबो ओ रास्ता तारोनि बांगैसे केन्द्रनि अमहाय PWD मिनिस्टार बाय मालाय फायखाफोर नितिन गडकरी बाय আমাবো 4 থেকে 3 বছর সেখানে বোমা লাইজা খাইকে আমার রাস্তা আনসারাই সামনে কিন্তু তাসু জরা কোন ইথাইসে গলাইমা নুয়াক আর পিস রাস্তা নুইবে কিসি যখন কসক নুয়াক আর যতনো থাংখাকে করন অবস্থা আইসা ইয়াং তাবকসিন এরিয়া খোজা দং টিবাগলাই মলসম কামি আতে কলাই টিবাগলাই তে ভরমরা অমহারক থাংনাই খাইকে সাইমানা কিন্তু और किला हाइबो हमकेनो सिकन्टे जागाबा मुख्यमंत्री कय फैबै परा बासन दयत हाइसे किन्तु काजे काज किलो थांबै कुनु फन गरि हाइसे तासु जरा नुमाय हाइसे आरो माइथैबै सिनि किला आन्डार ब्लक नि जत एलाकाबो नों रास्ता र थांगुरि नायमानो अम आंसामा बाया जारा सय खेने नायरा मसुना हेके फाइदि जों गुरि खुनु रहनाय और जागा बाके सामा खाय तम सिनि एमएलए साहब बाके बुसु जरते आगरो मका बन क्लियर पिक्चार जों खुनु रहमान हाइसे मिया सावसा जरानि बिसिङाव